आपुल कंपनीर सीईओ टिम कुक को जना जाए कि निज कंपनीर एम्प्लॉय मानक भोर 3 ରୁ 4 मध्य इमेल उठाती। टिम कुक सबुदिन सकाळे उठती, पुणी ऑफिसर सब कर्मचारी माने फेरिला परे सभा शेष घर को आसती। आउ सकाळु सकाळु सब कर्मचारी माने आसीबा पूर्वरु से जाई पहुंची जाती। से कहती कि सकाळु ब्राह्म मुहूर्त रे उठिबार फायदा होउची ताकर प्रोडक्टिविटी धीरे धीरे बढ़ी बढ़ी चली। ए दुनिया रे जेते भी सफल व्यक्ति अछंती, आमे भारतर प्रधानमंत्री श्रीयुक्त मोदी जी कथा कहतु बा बड़ बड़ नेता मंत्री कथा कहतु, कई बड़ सेलिब्रिटी कलाकार मान कथा कहतु, सेमानकु जाई थरे पचारंतु जे आपणक सफलतार राज कौन, तो प्राय समस्ते कहिबे जे गोटे कारण ये भी अटे कि आम सकाळु भोर जागी जाई थाउ। सकाळु भोर उठिबारे बहुत गुड़िए फायदा अछि। बेंजामिन फ्रैंकलिन कहिथिले, अर्ली मॉर्निंग हैज गोल्ड इन इट्स माउथ। प्रत्येक ब्राह्म मुहूर्त आम पई मुहरे सुना नहीं कि आसे। जेतेबेले आपण ब्राह्म मुहूर्त रे जागुचंती तो ना आपण केवल सेही दिन खुशी रही पारिबे, जदि आपण एहाकु अभ्यास रे परिणत करि पारिबे तो आपण जीवन सारा खुशी रही पारिबे। मो जेजेबापा गोटे कथा कहिथिले, मोर आज भी मन अछि। जदि बड़ बनिबा को चाहुचो, कौनसी सफलता पाइबा को चाहुचो, यार प्रथम सोपान हेउची सकाळु ब्राह्म मुहूर्त रे उठिबा। जेजेबापा प्रत्येक दिन सकाळु 5 रे जागी जाउथिले। से शीत ग्रीष्म की वर्षा जहाँ भी हेइथाउ, वर्षा हेइथिले भी रेनकोट घड़ी की बुलिबा को जाउथिले। तो तांकर से स्मृति को मने रखी मु आज भी सबुदिन भोर उठी जाए। भोर 4 उठिबा, उठी गाधोइबारे जो शांति आपण एहा अन्य कोठी पाइबेनी। किंतु बहुत लोक कहते कि सकाळु उठिबा को मन चाहेनी। आज मु आपनको 5टी सिक्रेट कहबी, जहा केवल आमे सकाळु उठिले ही लाभ पाइबा। आ 5टी एमिति राज बतेबी जहा कि आपनको सकाळु उठिबारे सहाय्य करिवो। आम शास्त्र रे भी सकाळु भोर उठिबा कथा कहा जायछि। शास्त्र रे लेखा जायछि, सकाळु ब्राह्म मुहूर्त रे जागुतिबा व्यक्ति को सुंदरता मिलिथाय, धन लक्ष्मी मिलिथांती, व्यक्ति बुद्धिमान होइथांती, उत्तम स्वास्थ्य सहित लंबा आयु मध्य प्राप्ति होइथाय। तेबे चलंतु आज जानिबा कौ 5टी काम आमे सकाळु भोर उठी करि परिबा। सकाळु प्रथमे उठी आमे जो काम करिबा दरकार, सबुठार प्रथम होची ईश्वर को ध्यान करंतु, मेडिटेशन करंतु। आजिर एई भागती दौड़ती जिंदगी भितरे आपण कौनसी ऑफिस रे काम करूचंती, पूरा पूरी मन लगई काम करूचंती, बहुत भल काम करूचंती, तथापि बस आपणक ऊपर खुशी हेउथांती। आमे बेले बेले बोरिंग हे जाऊ, काम करू करू थकी जाई थाउ। केते बेले भाबू कि 4-5 दिन कोठी बुली आसीबा, कोठी पिकनिक जाउचंती, कोठी पार्टी मनाउचंती, तापरे 8-10 दिन बहुत खुशी लागुची, मूड भल हे जाउची, आपण रिलैक्स अनुभव करूचंती। किंतु पुणी आउ थरे फ्रस्ट्रेट अनुभव करूचंती। जदि आपण एथिरु सब दिन मुक्ति पाइबा को चाहचंती, यदि आपण भी चाहथांती कि आपणक भितरे एक शांत मधुर स्वभाव आसु, सेथिपई सबुठारु जरूरी आपण सकाळ उठी ध्यान करंतु। जेतेबेले सारा दुनिया सोई थाए, कौनसी भी आसुरिक शक्ति जागृत होई न थाए, सारा ब्रह्मांड रे केवल सकारात्मक शक्ति ही जागृत थाए। ठीक एतिके बेले आपण निजकु निजे जागृत रखंतु। ध्यान करिबा द्वारा आपणक क्रोध उपरे नियंत्रण आसी थाए। आउ एसबु करिवार सबुठ उत्कृष्ट समय होची ब्राह्म मुहूर्त। किछि दिन एमिति करिकि तो देखंतु, निजकु निजे बहुत परिवर्तन अनुभव करिवे। निजकु कौनसी विपदर मुकाबला करिवा पई क्षमता बढ़ी जिवो। आपण भी जने भल मनुष्य भावरे गणना हेबे। आउ ए ब्रह्म मुहूर्त रे आमे द्वितीय काम जो करि परिबा, सेटा होची पाठ पढिबा। जो पिला मानकर पाठ मने रहुनी, पाठ पढ़िबा जे केते जरूरी ताहा आमे समस्ते जानिचे। किंतु जो दिन बेले पाठ पढ़िबा को बसुचंती तो पाठ पढ़ारे मन लागुनी, बारंबार मोबाइल आड़को मन जाउची। आमे भाबु किछि देखि नेबु, किछि गेम खेलिबु, का सहित कथा हे जाउचु, चाट करूचु। किंतु जो ब्राह्म मुहूर्त कथा कहा जाउची, से समय रे विशेष एमिति ही न थाए। माइंड कॉन्सेंट्रेशन रही थाए, पाठ पढ़ारे मन लागि थाए। आउ जोटा पढ़ी थांती ताहाको आमे दीर्घ समय पर्यंत मने रखि पारि थाउ।
ଯଦି ଆପଣ ଜଣେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ବି ନୁହନ୍ତି, ଆପଣ କୌଣସି ଭଲ ବହି ପଢ଼ନ୍ତୁ, ଆମର ଶାସ୍ତ୍ର ପୁରାଣ ବିଷୟରେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିପାରନ୍ତି। ସକାଳୁ ଜଲ୍ଦି ଉଠିଲେ ପ୍ରଡକ୍ଟିଭିଟିର ଯେଉଁ ପରସେଣ୍ଟ ଅଛି ତାହା ଆହୁରି ବହୁତ ବଢ଼ିଯାଏ। କୌଣସି ବିଷୟରେ ଡିସିସନ୍ ନେବା କିମ୍ବା କୌଣସି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜେସକୁ ସାମ୍ନା କରିବାର କ୍ଷମତା ବି ବଢ଼ିଯାଏ। କେଉଁଟା ଠିକ୍ କେଉଁଟା ଭୁଲ ଆପଣ ଚିହ୍ନିବାରେ, ଏସବୁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେବାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅସୁବିଧା ହୋଇନଥାଏ। ଆପଣଙ୍କ ଆଖପାଖରେ ଥିବା କୌଣସି ସଫଳ ମଣିଷକୁ ଦେଖନ୍ତୁ କିମ୍ବା କୌଣସି ଟପର ହୋଇଥିବା ପିଲାଙ୍କୁ ପଚାରନ୍ତୁ, ଆପଣ ଏହାର ରାଜ ଜାଣିବାକୁ ପାଇବେ ଯେ ସେମାନେ ସକାଳୁ ଭୋର ଉଠୁଛନ୍ତି। ଆଉ ତୃତୀୟ କାମ ଯେଉଁ କରିପାରିବା ସେଇଟା ହେଉଛି ପ୍ଲାନିଂ କରିବା, କୌଣସି ଯୋଜନା ବନେଇବା। ଆପଣ କୌଣସି କାମ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କେମିତି କ'ଣ କଲେ ସେଥିରେ ସଫଳତା ପାଇବେ, କିମ୍ବା କୌଣସି ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ସେଥିରୁ ମୁକୁଳାଇବାର ଉପାୟ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ହେଲେ ପାଉନାହାନ୍ତି, ତ ଆପଣ ଏହି କାମ କରିପାରିବେ। ସକାଳୁ ବ୍ରାହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଉଠି ଯୋଜନା ବନାନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ କିଛି ନା କିଛି ତ ଉପାୟ ନିଶ୍ଚୟ ବାହାରିବ। ଆଉ ଚତୁର୍ଥ କାମ ଯେଉଁ ଆମେ କରିପାରିବା ସେଇଟା ହେଉଛି ସେଲ୍ଫ ରିଏଲାଇଜେସନ୍। ଆପଣ ନିଜ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। କାଲି ଜୀବନରେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କ'ଣ ଘଟିଥିଲା, ଆପଣ କ'ଣ ଭୁଲ କରୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ଠିକ୍ କରୁଛନ୍ତି, ନିଜ ଭୁଲକୁ ସୁଧାରିବାରେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ନିଜକୁ ନିଜ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବେ, ସକାଳୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ନିଜ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଭାବିବେ, ତ ନିଜ ବିଷୟରେ ଆହୁରି ଅଧିକ ଜ୍ଞାନ ପାଇବେ, ନିଜକୁ ଆହୁରି ଏନାଲାଇଜ୍ କରିବାରେ ସୁଯୋଗ ପାଇବେ। କାହିଁକି ନା ଏ ଦୁନିଆରେ ସବୁଠୁ ଭଲ ଯଦି କେହି ଆମର ଜଜ୍ ଅଛନ୍ତି ତ ସିଏ ଆମେ ନିଜେ। ସବୁଠାରୁ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଜଜ୍ ବନନ୍ତୁ, ନିଜର କମି କ'ଣ ଖୋଜି ବାହାର କରନ୍ତୁ, ଭଲ ମଣିଷ ବନିବା ଦିଗରେ ଅଗ୍ରସର ହୁଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଏଇଥିପାଇଁ ଏଇଟା ହେଉଛି ସବୁଠୁ ଜରୁରୀ ଯେ ପ୍ରଥମେ ସକାଳୁ ଭୋର ଉଠିବା। ଆଉ ପଞ୍ଚମରେ ଯେଉଁଟା ଆମେ କରିପାରିବା ସବୁଠୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କାମ, ଲୋକେ କୁହନ୍ତି ନା ଆମ ପାଖରେ ସମୟ ନାହିଁ, କେତେବେଳେ ଜିମ୍ ଯିବି, କେତେବେଳେ ଯୋଗ କରିବି, କେତେବେଳେ ବୁଲିବାକୁ ଯିବି, କେତେବେଳେ ସାଇକେଲ ଚଲେଇବି। ଆପଣ ନିଜ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଯତ୍ନ ନେଇପାରିବେ, କାହିଁକି ନା କଥାରେ କୁହନ୍ତିନି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ହିଁ ସମ୍ପଦ। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଗାଡ଼ି ବାଡ଼ି ବଙ୍ଗଲା ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସ ସବୁ କିଛି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଠିକ୍ ନାହିଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣ କୌଣସି ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି, ତେବେ ଏସବୁର ମୂଲ୍ୟ କିଛି କାମରେ ଆସିନଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଦେହ ସୁସ୍ଥ ଅଛି, ଦିନ ଯାକ କାମ କରିପାରୁଛନ୍ତି, ସଞ୍ଜରେ ଘରକୁ ଫେରି ଆରାମରେ 2 ଘଣ୍ଟା ଖାଇ ଚୁପଚାପ ଶୋଇପାରୁଛନ୍ତି, ତ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ସୁଖୀ ଆଉ ଏ ଦୁନିଆରେ କେହି ନାହାନ୍ତି। ସର୍ବୋପରି କ'ଣ କଲେ ଆମେ ସକାଳୁ ଜଲ୍ଦି ଉଠିପାରିବା? ପଏଣ୍ଟ ନମ୍ବର 1, ଆପଣ ରାତିରେ ଜଲ୍ଦି ଶୋଇଯାଆନ୍ତୁ। ଡେରି ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋବାଇଲ ଦେଖିବା ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ, ତାକି ସକାଳୁ ଜଲ୍ଦି ଉଠିବାରେ ଏଇଟା ଆମ ପାଇଁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ନିଭାଇଥାଏ। ଆଉ ସବୁଠାରୁ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଉଛି ନିଜର ମାଇଣ୍ଡ ସେଟ୍। କେହି କେହି କୁହନ୍ତି କି ସକାଳୁ ଆଲାର୍ମ ଲଗେଇଥିଲି, ନିଦ ବି ଭାଙ୍ଗିଥିଲା, ହେଲେ ଉଠିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହୁଏନି। ଯେଉଁଦିନ ଆପଣ ଡିସାଇଡ୍ କରିନେବେ କି ମୋତେ ଗୋଲ୍ ଆଚିଭ୍ କରିବାର ଅଛି, ମୋତେ ସକାଳେ ଉଠିବାର ଅଛି, ମୋ ଜୀବନରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାର ଅଛି, ମୋ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିବାର ଅଛି, ତ ମୁଁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେବି କି ଏ ଦୁନିଆରେ ଏମିତି କୌଣସି ବି ଶକ୍ତି ନାହିଁ କି ଆପଣଙ୍କୁ ସକାଳେ ଉଠିବାରୁ ରୋକିପାରିବ। ନିଜ ଭିତରେ ଥିବା ଏନର୍ଜିକୁ ଜଗାନ୍ତୁ, ସମୟର ମୂଲ୍ୟ ବୁଝନ୍ତୁ। ଏମିତି କୌଣସି ଏକ ବନ୍ଧୁ ଯୋଗାଡ଼ କରନ୍ତୁ ଯିଏକି ସବୁଦିନ ସକାଳେ ଉଠୁଥିବେ, ଆଉ ଆପଣ ତା ସହିତ ବନ୍ଧୁତା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ତାହାର ଏ ଗୁଣକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଗୋଟିଏ ଦିନ, 2 ଦିନ, ସପ୍ତାହେ ଏମିତି ଇଚ୍ଛା ହୋଇନପାରେ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଦିନ ଏହାର ଫାଇଦାଟା ଜାଣିନେବେ ନା, ନିଜେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ କରିପାରିବେ, ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଥିରୁ କେହି ବି ରୋକିପାରିବେନି। ଶେଷରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବି, ଯେଉଁଟା ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ କହିଥିଲେ कि उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो। आशा करे कथाटी बुझी पारिथिबे आउ ए अमूल्य समयटी को निज उपयोगरे लगेबे। वीडियोटी भल लागितिले एक लाइक करदेबे। एमिति वीडियो आउरी आगकू देखिबा पई चैनल को सब्सक्राइब करबा को जम्मारो भूलिबेनी। धन्यवाद समस्तंकु।